إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون فقد رأيت في هذه المدينة في هذا الأسبوع شابا عليه لباس مكتوب عليه في قلبي أنا مسلم ولم أتمكن من الوصول إليه لمناصحته فكان ذلك موضوع خطبتنا. Ô musulmans, j'ai vu dans cette ville, cette semaine, un jeune qui avait sur lui un habit sur lequel il était écrit « C'est dans mon cœur que je suis musulman ». Je n'ai pas pu parvenir jusqu'à lui pour le conseiller. Ce fut donc le sujet de la khutba d'aujourd'hui. Ayyuha al-Muslimun, ô musulmans, Allah le Très-Haut, il dit وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne t'agréeront point jusqu'à ce que tu suives leur religion. وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, et le Très-Haut il dit aussi يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Ô vous qui avez cru, rentrez pleinement dans la religion et ne suivez pas les traces du diable. Il est certes pour vous un ennemi déclaré. فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذَرٍ. Le musulman doit donc prendre garde. فَإِنَّهُ كَثُرَ الذين يحاولون إبعادهم عن دينهم. Car sont nombreux ceux qui cherchent à les éloigner de leur religion. وعلى رأسهم الشيطان الذين يريد أن يخرجنا من ديننا خطوة خطوة. Et à la tête de ceux-ci qui veulent nous faire sortir de notre religion, il y a le shaitan, le diable, qui veut nous faire sortir de notre religion, pas à pas. Khasatan, al-shabab, particulièrement nos jeunes. فعلينا أن نحافظ على هؤلاء الشباب وأن ندعوهم إلى المسجد فيتعلمون دينهم
ويتسلحون بالعلم ليواجهوا هذه الشبهات التي تلقى عليهم. Nous devons donc appeler nos jeunes à venir à la mosquée afin d'apprendre leur religion et de s'armer de science pour faire face à toutes ces ambiguïtés qui leur sont envoyées. أيها المسلمون، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leurs deux recueils, Sahihayn, selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, que Jibril a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'islam. Alors il dit: l'islam est que tu attestes que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah et que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de l'aumône, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage si tu en as la capacité. فكيف يقال بعد هذا أن الإسلام في القلب فحسب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث من رب العالمين وصف الإسلام بأعمال الجوارح. Comment pouvons-nous après cela dire que l'islam n'est que dans le cœur, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été envoyé par le Seigneur des mondes, il a décrit l'islam par les membres du corps. Par les membres du corps. فإن كان الإسلام في القلب فحسب فلا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج وهكذا يلعبون بشبابنا ليخرجوهم عن دينهم من حيث لا يشعرون. Et si l'islam n'était que dans le cœur, alors il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'aumône, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de hajj. Et comme cela, ils jouent avec nos jeunes pour les faire sortir de leur religion sans qu'ils ne s'en rendent compte. فينبغي لنا أيها المسلمون أن نتعلم ديننا فإن الشبهات كثيرة جدا في هذا العصر. Et donc nous devons, ô musulmans, nous devons apprendre notre religion pour faire face à ces nombreuses ambiguïtés en cette époque. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Al-Bukhari et Muslim ont cité selon Nu'man ibn Bashir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a certes dans le corps
un membre qui, si celui-ci est perverti, si celui-ci est corrompu, ou du moins inversement, si celui-ci est sain, alors tout le reste du corps sera sain. Mais si celui-ci est corrompu, alors tout le reste du corps sera corrompu. Certes, ce membre est le cœur. أيها الناس اعلموا أن القلب الصالح الذي فيه الإسلام لا يكون في الجسد الفاسد الذي لا يعمل شيئا من دين الإسلام. Ô gens, sachez que le cœur saint, celui dans lequel il y a l'islam, ce cœur ne se trouve pas dans un corps corrompu qui n'accomplit aucun acte de l'islam. فلا يظن أحدكم أنه سيسأل عن قلبه فقط. Alors que aucun d'entre vous ne pense qu'il ne sera jugé que en fonction de son cœur. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. L'imam Muslim a cité dans son recueil, selon Abu Hurayrata radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah ne regarde pas vos apparences et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. فلا بد من أعمال الجوارح أيها المسلمون. Et donc il est impératif que nous accomplissions les actes des membres, ô musulmans. Allah le Très-Haut, il dit: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Certes, les croyants sont ceux que lorsque Allah est cité, leurs cœurs frémissent. Et lorsque ces versets leur sont récités, alors cela augmente leur foi. Et c'est en leur Seigneur qu'ils mettent leur confiance. Et ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent de ce que nous leur avons accordé, alors ceux-là sont les croyants en vérité. Ils auront auprès de leur Seigneur des degrés élevés, un pardon et une bonne subsistance. فإذا رأيتم بعض شبابنا ينشر مثل هذه الشبهات فانصحوهم بالرفق وأخبروهم بما سمعتم. Et donc, ô musulmans, si vous voyez certains de nos jeunes qui propagent ce genre d'ambiguïté, alors conseillez-les de la meilleure des façons, en douceur, et informez-leur de ce que vous avez entendu. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير كله وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يحفظ شبابنا يا رب العالمين إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.